चम्पकनगरआव लामा हामियानि बागै चासालो दामजार रमै लरि मालखं गजावै बिरमानो कलाइखा तंक संलुकुर नेशनल हाईवे 08 आसाम आगरतला लाहार स्नामै तंगमानि चम्पकनगर जम्बुई जमुनि आमचायो बेलाइनो लामा हामिया देराजाक दामजार रमै लरि मालखं गजावै मालखं रक लाइमा लाइलिया साइ लुकुरक बिरमानो क्लाइनानि नाखा बाबाइनै बखाकनो रारा मालखं गजावै मा तंखा खादुलाइखा तंक संलुकुरक ते मालखं मोथरनाय रक अबनतयै लरि मालखं मोथरनाय कक्थमनि बिस्कांगो दादाक सावै खनारिका सबाय शुक्रबुई আমি তো রাত্রে আইছি 10টার সময় পরে এখানে ফার্স্টে 90 লাগিয়ে রাখছিল তারপরে এখান থেকে রাত্রে 2টার সময় ছাড়ছে এখানে 2টার থেকে পাইছে গেছে গাড়ি তো কয় ঘন্টা আটকাইছে এখন 2 ঘন্টা 2টার থেকে এখন কয়টা এখন আপনার কি তো 7:30 বেজে গেছে 5-6 ঘন্টা হয়ে গেছে আচ্ছা বলে গেছে না এখানে পাইছে তো আপনার গাড়ির কারণে তো প্রতি অনেকটি গাড়ি পিছনে আছে সামনে আছে এখন কি করবেন এটা তো আপনার কি মেইন রাস্তা হাইওয়েতে পাইছে গেছে না তো এই রাস্তার উপলক্ষে আপনি সরকার কাছে বা প্রশাসনের কিতা শুনেছেন এখন কি কইমু আপনারা নিজে দেখতে আছেন রাস্তাটা এরকম গাড়ি আইলে পাইছে যায় आसाम आगरतला नेशनल हाईवे लाहार 4 लेन खलाइनानि सामुं तांजागै तंखा फिया ओ सामुं केरां मालतेनि बागै लुकुरक बिरमानो कलायै कक्सेल सामुं जतनि न ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज नाउ।